जनरली देखा जाए इस पूरे ग्लोब पे देयर आर अराउंड 8+ बिलियन ह्यूमंस। इनमें से अराउंड 2 बिलियन ह्यूमंस हैं जो कि जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की तौफीक दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे शहादतैन से नवाजा है, और जो आखिरत में निजात का बायस बनेगा। इन 2 बिलियन मुस्लिम्स में से प्रॉब्ली 7% वो गेन नॉलेज, और इस 7% में से भी देयर आर अ वेरी फ्यू जो कि ऑथेंटिक कुरान और हदीस का जो इल्म है वो हासिल करते हैं, विच हैज़ ट्रू एंड राइट अकीदा एंड मनहज। सो 7% से भी रिड्यूस होके becomes like 1 or 2%। और इन 1-2% लोगों में से भी 0.01% लोग हैं जो उस इल्म को अपने एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और अपनी ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी को उस इल्म के मुताबिक ढालते हैं। एंड इस 0.01% लोगों में से भी very few people have pure intentions and they do their actions only for the sake of Allah Azza wa Jalla। एक आपको स्टोरी शेयर करता हूँ, इसको बोलते हैं किस्सतुस समक, A story of fish। एक शख्स था, उसका नाम था अबू नस्रुल सैयाद। तो अबू नस्रुल सैयाद बेसिकली ही वाज अ वेरी पुअर गाय, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था माली हवाले से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो उनको खिलाने के काबिल नहीं था। वन डे डिस्परेशन के तहत वो अपने उस्ताद के पास, अपने शेख के पास चला गया जिनका नाम था अहमद बिन मिस्कीन। उनके पास गया और कहा कि शेख बहुत बुरे हालात हैं, आई कैन नॉट फीड माई फैमिली एंड किड्स, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, कुछ करें। तो शेख ने कहा कि ओके लेट्स प्रे 2 रका, तुम 2 रकते पढ़ो, एंड देन विल गो टुगेदर फॉर फिशिंग, विल गो टू सी और विल ट्राई टू कैच समथिंग। ही प्रेड 2 रका, वो नमाज पढ़ने के बाद समंदर की तरफ निकले, और जब उन्होंने जाल डाला उन शेख की मदद से तो एक बहुत बड़ी मछली लकीली उस बंदे के हाथ लग गई और उन्होंने उसको पकड़ लिया। खुश हो गए, बाज़ार आया वो शख्स, बेचा और 2 प्लेट्स भर के ली, 1 प्लेट फुल ऑफ मीट एंड 1 प्लेट फुल ऑफ स्वीट्स। और शेख के पास गया और शेख से कहा कि आपने मेरी इससे मदद की है फ़िशिंग करने में एंड आपने मुझे एडवाइस किया है, तो आप इनमें से जो भी चाहे ले लें। द शेख रिप्लाइड लौ अतअमना अनफुसना मा खरजत अस्समक। अगर मैंने ये अपने आप को ट्रीट करने के लिए किया होता ना तो ये निकलती ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। सो उन्होंने कहा ठीक है। वो रास्ते में जा रहा था अपने बीवी बच्चों के पास, खुश कि आज मैं उनको कुछ खिलाऊंगा, तो उसकी नज़र पड़ी एक यतीम बच्चे पे जिसके साथ उसकी बेवा माँ थी, विडो मदर एंड ऑर्फन किड। और वो जब प्लेट लेके जा रहा था तो उनकी नज़र पड़ी इसकी प्लेट पे, तो इसको बहुत हया और शर्मिंदगी हुई कि मैं गोश्त की और स्वीट्स की प्लेट भर के घर ले जा रहा हूँ और ये भूखे बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि मेरे जहन से निकल गया मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, और मुझे ऐसा फील हुआ कि जन्नत ज़मीन पर आ गई है और बोली लगा रही है कि मुझे कोई पाना चाहता तो पा ले, आज ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो दोनों उनको दे दी। और जब घर गया तो फिर घर जाके जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीवी बच्चे भूखे हैं तो शैतान प्लेड विद माई हेड एंड मैं बड़ा रिग्रेट किया कि यार मैंने क्यों किया ऐसा। लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह की रज़ा के लिए, चलो खैर है, लेकिन बीवी बच्चों को भी तो कुछ ना कुछ हक था। कहते मैं इसी कशमकश में था एंड शैतान वाज ट्राइंग टू प्ले विद माई हेड। तो दरवाज़ा नॉक होता है और एक शख्स आता है, कहता है कि मुझे आज रियलाइज़ हुआ मैंने आपके वालिद साहब से 20 साल पहले पैसा लिया था और आज मैं आपको ये पैसा वापस देने के लिए आया हूँ। और वो जब उन्हें वो बहुत ज़्यादा माल था, वो जब वो दिया तो दिस गाय बिकेम एक्सट्रीमली रिच, और इसने उससे बिजनेस भी किया, ट्रांजैक्शंस भी किया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट गाय ऑफ दैट सिटी। बहुत डोनेशंस देना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ओवर टाइम है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो गया अपनी डोनेशंस पे और चैरिटी पे। तो आई यूज्ड टू रिलाई ऑन माई एक्शंस कि मैं बहुत खैर काम कर रहा हूँ। सो आई फोकस्ड मोर ऑन द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। कहते जब मैं करता रहा तो मुझे कुछ अच्छे बाद ख्वाब आया, और ख्वाब में क्या आया कि मैंने देखा कि क़यामत का दिन इस्टेब्लिश किया जा रहा है और फरिश्ते आवाज़ लगा रहे हैं लोगों को, और लोगों के अमाल नामा इकट्ठा किया जा रहा है और उनका हिसाब किया जा रहा है। और जब मेरी आवाज़ मुझे बुलावा आता है तो मैं जाता हूँ, और बड़ी पैनिक की सिचुएशन है। तो मेरे डेफिनेटली हर बंदे के कुछ गुनाह होते, मेरे कुछ गुनाह थे, लेकिन मेरी जो चैरिटी थी ना वो बहुत ह्यूज थी।
تو جب گناہوں کو رکھا تو ڈیفینیٹلی گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، اور جب چیریٹی کو لایا گیا اینڈ اٹ واز بگ اور اس کو نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا گیا، تو گناہوں کا جو اسکیل تھا وہ اوپر نہیں ہوا. ایز اف اس چیریٹی کی جو ہے نا ورتھ بہت کم تھی، ایز اف اٹ واز اے ببل آف فوم کہ جو رکھا گیا ہے بٹ اس کا وزن نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیک اعمال کا پلڑا نیچے ہو گیا وہ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کی برائیاں نیچے ہوگی وہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. تو I saw my charity as piles of cotton which has no value. اور پھر فرشتہ آیا، اس نے وہ 2 پلیٹس لے کے آیا. میں نے کہا کہ اس کی کیا وسعت ہوگی 2 پلیٹوں کی اتنے سارے چیریٹی کے سامنے. تو اس نے جب وہ 2 پلیٹس رکھی میرے رائچس ایکشنز کے اسکیل پہ، تو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو گیا، جو اسکیلز تھے وہ بیلنس ہو گیا، ان کا اتنا وزن تھا کہ انہوں نے گناہوں کو اوپر کر دیا. اور پھر ابھی بھی میرا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ جو فرشتے تھے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، یہ وہ اس عورت کے جو بیوہ خاتون تھی اس کے ٹیئرز لے کے آئے اور اس بچے کی اسمائل لے کے آئے، اور وہ جو ٹیئرز اور اسمائل تھی وہ فزیکل آبجیکٹس کی فارم میں لے کے آئے، اور وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ بہت بڑے تالاب کی طرح بن گئے. اور جب ان کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا تو وہ آؤٹ وے کر گیا اور میرے گناہ نیچے ہو گئے، اور میرے بارے میں کیا کہا گیا، لقد نجا کہ تو کامیاب ہو گیا، تو بچ گیا. یہ تو خواب تھا اس کا، لیکن اس خواب میں بہت حد تک کچھ نہ کچھ ریئلٹی بھی ہے. کبھی کبھی ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ایکشنز جو سنسیریٹی کے ساتھ کیے جانے والے ہیں ان کی وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ جس چیز کا مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے، ایون دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الشرک الخفی، وہ مائنر شرک ہے. ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر الرجل، کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے، اچھا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دجال بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بٹ یہ شخص یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی بناوٹ پہ اپنی نماز کو خوبصورت کر کے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جس کے لیے عمل کرنا تھا، جس کے لیے تو مسجد آیا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا. جس وجہ سے تو آیا تھا مسجد نیکیاں لینے کے لیے، وہ تو نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا.